Good evening, everybody. Okay, so tonight we're going to talk about tools for learning worldviews. Esta tarde vamos a hablar sobre las herramientas para aprendizajes de diferentes puntos de vista. Most of us just aren't naturally equipped on how to study a worldview. La mayoría de nosotros no estamos equipados para estudiar diferentes vistas. And even if we are, we're constantly surrounded by new worldviews every day. Y unos que somos equipados, a lo mejor no sabemos cuándo debemos aplicarlos y poder entender todo lo que está pasando alrededor de nosotros. After all, we do live in Houston. Y siendo aquí de Houston, sabemos que hay muchos puntos de vista alrededor de nosotros. So I want to start off with the scripture. This is 1 Corinthians 9:19 through 20. Vamos a empezar con la escritura, 1 Corintios 9, 19, 20 y 22. And this is Paul talking. He says, "For though I am free from all, I've made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews I became as a Jew, in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law, though not myself being under the law, that I might win those under the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some." Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarles a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los débiles me he hecho débil, y a fin a ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. A lot of people ask me, what is the difference between Islam and Christianity? Muchos me preguntan qué es la diferencia entre Islam y cristianismo. And they assume that it's particular issues. Y piensan que hay ciertas cosas, ciertos pensamientos. But one of the most basic differences is the incarnation. Pero la diferencia más básica es la encarnación. The fact that the Word of God became flesh in human culture is amazing. La idea que Dios vino a la tierra en forma humana es algo incomprehensible. If you want to be a good Christian, what kind of clothes should you wear? Si quieres ser buen cristiano, ¿qué tipo de ropa debes de vestir? Is this ever prescribed in Scripture? ¿Se dice, habla de eso en la escritura? No, really. If you want to be a good Muslim, however, si quieres ser un buen musulmán, you have to dress like Muhammad did and like the followers of Muhammad did back when he was alive. Tienes que vestirse como Mohammed, escrito en las escrituras de Islam. There's no way to translate the core concepts of Islam into modern day society. No hay ninguna manera de transmitir o entender lo que pasaba anteriormente bajo de la escritura de los musulmanes al contexto de hoy en día. And whenever they try, all of the traditionalists get very upset about this. Y cuando tratan, la gente tradicional se enojan. Because for them, true Islam is the Islam that Muhammad practiced. Porque para ellos, el musulmán verdadero es el musulmán que practica exactamente igual como Mohammed. But for us, this issue is very different. Pero para nosotros, esto es muy diferente. For us, we have the ability to be cross-cultural. Nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de ser trans o multicultural. God himself is cross-cultural. Dios es transcultural, multicultural. This is part of the lesson of the incarnation. Eso es parte de lo que entendemos de Dios siendo hombre. And we see Paul pick up that idea here. Y aquí podemos ver Pablo hablar de este tema. Paul understands that even though he is coming from a Jewish background, he is allowed to change certain cultural factors in order to be able to talk to people. En esta escritura que acabamos de leer, Pablo explica cómo él puede cambiar dependiendo a la cultura que él está tratando de salvar. But we have to be very careful about this. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. And even Paul has this little clause in the middle where he states some of his care. Y hay una cláusula dentro de la escritura en donde Pablo dice que tenemos que tener cuidado.
He talks about he's to those under the law I became as one under the law, though not myself being under the law. Ahí entre los judíos yo volví de judíos y a fin a ganarse a ellos. Entre los que estaban bajo a la ley me volví como ellos estaban abajo, que estaban sometidos en ella. Allí puedes ver cómo Pablo está escribiendo diferencias en cómo estar bajo. This is a tough one, dude. Cómo poder moverse dentro de ser cristiano, pero también tratar de rescatar por medio de la escritura otros. All of that, wow. Yeah. So we have the example of Christ being the Word of God become flesh. Tenemos la palabra de Dios siendo humano. We also have the example of Paul, who is trying to be all things to all people. Tenemos Pablo tratando de ser todos, hacer, ¿cómo se dice? Hacer alguien para todos. But even we have the record of Scripture itself, which is multicultural. Pero tenemos escritura que como referencia que es multicultural. In fact, there are 4 Gospels for a reason. Hay 4 buenas por alguna razón. I mean, they're telling the same gospel story, but there are 4 different perspectives. Dicen la misma historia, pero 4 diferentes perspectivas. And they use different cultural language and cultural forms. Y hablan por medio de diferentes formas y puntos de vista. And instead of this scariness, this should give us the affirmation that God can speak into every culture. Y nos dice que Dios puede hablar a cualquier cultura. And so with that, I want to invite up Andre, who is going to share with us about animism in Gabon. Viene nuestra hermana André para hablar sobre animismo en su país de Gabón. So thank you, Andre. That was amazing testimony. Gracias, André. Eso era maravilloso. Muchas gracias. I think this was a great example of how many cultures they will mix animism and Christianity. Yo creo que eso fue un buen ejemplo de cómo las culturas se pueden mezclar el animismo con cristianidad. And this is just a difficult hurdle for us to get over. Y este es un obstáculo muy difícil en que tenemos que pasar. But this is an important step as we talk about discipling here in Alif or abroad. Pero es algo muy importante, un paso muy importante ahora que estamos hablando de evangelismo aquí en Alif y también en las naciones. And so this is why we're taking a very analytical approach to understanding what is animism and worldview and culture. Y por eso estamos aquí estudiando y analizando el animismo y lo que significa aquí y en otras culturas. So Paul Hebert gives this definition for culture. He says culture is the more or less integrated systems of ideas, feelings, values, and their associated patterns of behavior and products shared by a group of people who organize and regulate what they think, feel, and do. Entonces, Paul Hebert da esa definición de la cultura. Dice que la cultura son los sistemas más o menos integrados de ideas, sentimientos y valores y sus patrones asociados de comportamiento y productos compartidos por un grupo de personas que organizan y regulan lo que piensan, sientan y hacen. Now, if you remember from a couple times ago, we gave the definition for religion. Ahora, si le acuerdan, hace como 2 veces dimos la definición de la religión. And there are a lot of similarities in this definition for culture and in the definition for religion. Y hay muchas cosas similares entre la definición de la cultura y la definición de la religión. For instance, they both inform how do we behave. Por ejemplo, los dos nos dicen cómo vamos a portarnos. And what ideas should we think? Y las ideas que debemos pensar. And in many places, culture and religion are very closely linked. En muchos lugares, la cultura y la religión son muy juntos. It tends to just be Western cultures which draw very clear lines between culture and religion. Realmente solamente las culturas en el oeste que tiene líneas muy definidas entre la cultura y la religión. Ronald Nash, he talks about the definition for a worldview, and he says it's a conceptual scheme by which we consciously or unconsciously place or fit everything that we believe and by which we interpret and judge reality.
Ronald Dash tiene una definición sobre el cosmovisión. Dice que es un esquema conceptual mediante el cual de manera consciente o inconsciente ubicamos o ajustamos todo lo que creemos y mediante el cual interpretamos y juzgamos la realidad. And so again, there are some similarities with our definition for culture and for religion. Entonces, otra vez, hay muchas cosas similares entre la definición de la cultura y la religión. And so here's one more definition for worldview. Entonces, aquí es otra definición sobre la cosmovisión. This is James Sire. He says, a worldview is a commitment, a fundamental orientation of the heart that can be expressed as a story or in a set of presuppositions, assumptions which may be true, partially true, or entirely false, which we hold, consciously or subconsciously, consistently or inconsistently, about the basic constitution of reality, and that provide the foundations on which we live and move and have our being. Ok, entonces esta otra definición sobre la cosmovisión. Una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que se puede expresar como una historia o en un conjunto de suposiciones que pueden ser verdaderas, parcialmente verdaderas o totalmente falsas, que tenemos consciente o inconscientemente, conscientemente o inconscientemente sobre la constitución básica de la realidad y que proporciona los cimientos sobre los que vivimos y tenemos nuestro ser. So people who write about culture and worldview have lots of time on their hands to think about words. Entonces vemos que la gente que escriben sobre la cultura y cosmovisión tiene mucho tiempo para y muchas palabras. But this is important for us to understand. Pero muy importante para entender. So this definition gets down to the level of assumptions. Entonces esta definición llega al punto de asumir. So assumptions are things we don't even think about. Asunciones son cosas que realmente no pensamos mucho. We believe them as fact and we don't challenge them whatsoever. Los creemos como facto y realmente no lo vemos como debemos desafiarnos. So here's a question. Is the floor clean or dirty? Por ejemplo, hay una pregunta. ¿El piso es limpio o sucio? How many say the floor is dirty? ¿Cuántos dicen que el piso está sucio? Okay, how many say the floor is clean? This floor or floors in general? Floors in general, the concept of floors. El concepto de Not this pisos. floor. Sorry, I'm not trying to oust our custodian. This is a culturally defined thing. Esta es una cosa que definimos por medio de la cultura. Is eating with your hands clean or dirty? Comiendo con la mano, ¿es limpio o sucio? Is eating with silverware clean or dirty? Comiendo con contenedores cubiertos, ¿está limpio o sucio? See, I was taught from early age, eating with your hands is dirty. Me enseñaron cuando yo era joven que comer con la mano es muy sucio, And eating with a fork is clean. pero que comer con un tenedor es limpio. But for people who eat with their hands, they think that the fork is dirty. Pero para las personas que comen con la mano, ellos piensan que el tenedor es muy sucio. I mean, think about it. When you go to a restaurant, you're using a fork that thousands of other people have put in their mouth. Piénsalo bien, cuando vayas a un restaurante, tú estás usando un tenedor que miles de personas han puesto en la boca. It's making your hand look a little better, isn't it? Ahora la mano se ve un poquito mejor, ¿verdad? But we don't think about these kinds of things. Pero no pensamos de esas cosas. These are just ingrained from our childhood days. Esas son cosas fijadas en la mente desde nuestra niñez. Do you get your own plate of food or do you eat out of a communal plate? ¿Tú debes usar tu propio plato de comida o tú comes de un plato comunal? See, all of these things are taught very early on. Pero todas esas cosas nos enseñan desde muy joven. And so I want to say, in large part, culture tends to be more visible. Entonces, realmente la cultura es muy visible. We think of things like language, clothing, etc. Pensamos de cosas como el idioma, ropa y etc. Worldview tends to be more invisible. Cosmovisión es un poquito más invisible. And so there might be a cultural practice that you observe, but this is driven by an underlying worldview that you can't really see. Entonces, tal vez hay una práctica cultural que tú ves, pero realmente está
movido por algo invisible que realmente no se ve. Now, worldview, culture, religion, everyone has one. Cosmovisión, cultura y religión, todo el mundo tiene. And they've probably never thought about it. They've never analyzed why they hold their beliefs. Y probablemente realmente no ha pensado mucho por qué tienes esas creencias. But there are certain points in every person's life where these kind of hidden concerns become very visible. Pero hay puntos en la vida de cada persona en que muchas de esas cosas escondidas son más visibles. And so in our section tonight on learning tools for observing culture, I want to talk about what are these times to teach you the questions to ask and things to be looking for. Ahora, en nuestra sesión esta noche, en hablar del herramienta de observar la cultura, vamos a hablar de los tiempos en que debemos observar las cosas en la cultura. And so one of these is times of crisis. Uno de esos son los tiempos de crisis. And in times of crisis, particularly when we observe death, the worldview tends to come out in new ways. En los tiempos de crisis, específicamente cuando estamos observando la muerte, la cosmovisión sale en una manera muy diferente. At these times, you tend to see what people think is the meaning of life. En esos tiempos podemos ver lo que la gente piensa el significado de la vida. You can see their cultural view. Do they think of time as being circular or linear? Tú puedes ver en su vista cultural si ellos piensan del tiempo como algo circular o lineal. In the Kipsigis people in Kenya, they believe that when an elderly person dies, they don't say goodbye, they say we'll see you again because that person is going to be reborn as a new baby. En la cultura de Kipsiga en Kenia, ellos creen que cuando una persona mayor se muere, que ellos no dicen adiós porque ellos saben que ellos lo van a ver de nuevo en una manera diferente. So they have a very circular view of time. Things just keep going around and around and around. Entonces ellos tienen una vista circular del tiempo. Todo sigue around, dando vueltas. But you only see that belief come out during funerals. Pero solamente ves esa creencia que sale durante los funerales. When we think about death, we could ask questions like, what do mortality and sin have to do with death? Cuando pensamos de la muerte, podemos pensar en el pecado y mortalidad y lo que tiene que ver con la muerte. We can also look at the question of what is the relationship between the living dead, those who've just died, and their family. También podemos pensar en la relación entre aquellos que apenas murió y su familia. And in many cultures, that belief of what about the ancestors is very, very different. Y en mucha cultura, la creencia sobre los ancestros es muy diferente. We're going to have Bao speak later in the course about ancestor worship in Asia. Vamos a tener a Bao que va a hablar sobre de alabar los ancestros en Asia. But it's not just Asian cultures that believe this. Pero no solamente son las culturas de Asia que creen en eso. A couple of years back at the Summer Olympics, I want to say it was one of the U.S. volleyball ladies. I want to say Misty May. She had a tattoo of some angel wings that reminded her of her mother is sitting there watching her games. Hace como 2 años había un jugador de voleibol, no me recuerdo su nombre, pero ella tuvo un tatuaje de unas alas de un ángel en su espalda porque dice que le acordó de su mamá. So during times of death, people's deeper beliefs about the meaning of life and ultimate reality come to the surface. Pero durante los tiempos de la muerte, la creencia más profunda de la gente son más iluminados. The next time of crisis would be when we observe illness. El próximo tiempo de crisis es cuando observamos la enfermedad. You can look in the Bible in Job's life when he was afflicted. His friends each had different interpretations on why this was happening to him. Podemos ver en la vida de Job que cuando él sufrió de su aflicción, cada amigo tuvo una interpretación diferente de su experiencia. In the Gospel of John, you have the man who was born blind. En el Evangelio de Juan tenemos el hombre que fue nacido ciego. And people assumed that it was sin as the cause. Y la gente asumió que fue el pecado y que eso fue la causa. And they said, who sinned, this man or his parents? Y ellos dijeron, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres?
Well, ultimately, both people sinned. Últimamente sabemos que todos pecaron. But Jesus' answer was that neither of them did. This was to show the power of God. Pero la respuesta de Jesús fue que ninguno fue la causa del hombre ser ciego, pero fue algo de Dios. One of my early trips out of the country was to Papua New Guinea. Uno de mis viajes fuera del país fue a Papua New Guinea. We were about 150 miles from anything that you would recognize as a town. Estuvimos como 150 millas fuera de la civilización. We landed on a grass airstrip and then hiked in about another 5 miles. Bajamos en el avión en la hierba y tuvimos que caminar como 100 millas más, 5 millas Cinco. más. And the day before we got there, the tribe had performed a pig baptism. El día antes de que llegamos, el tribu hizo un bautismo de un cerdo. I was curious how you would translate that. I was really expecting something a little more flashy, but that's okay. Pigs aren't flashy, did you say? They're really not. Yeah, so what they do when their child is sick, they go to the missionary doctor, who tends to be an outsider, European or American. Okay, entonces cuando sus hijos se enferman, ellos van a un doctor misionero que normalmente es americano o de Europa. And when his medicine doesn't work, then they go to the witch doctor. Y cuando la medicina no funciona, ellos van al brujo. And what the witch doctor will do is he'll take a pig and he will kill the pig. Y lo que el brujo hace es que él toma el cerdo y él mata el cerdo. And they will take the blood of the pig and they will bathe the baby in the blood. Y ellos toman la sangre del cerdo y ellos bañan el bebé en la sangre del cerdo. And they believe that the pig is dying on behalf of the baby. Y ellos creen que el cerdo está muriendo por el bebé. And they're usually way out in the jungle because they don't want any of the missionaries to know about this. Y ellos normalmente están muy adentro de la selva porque ellos no quieren que los misioneros sepan de eso. And they call out to the spirits and they try to listen for if the spirits have received the sacrifice or not. Y ellos llaman a los espíritus y ellos escuchan a ver si los espíritus han recibido el sacrificio o no. And so you're able to see, again, the worldview surfaces in this moment of crisis. Entonces tú puedes ver la cosmovisión de la cultura en esta crisis. The next time for observing is through rites of transition. El próximo tiempo de observar es a través de los ritos de transición. Some of these rites include things like birth, coming of age, marriage, funerals. Algunos de esos ritos son cosas como el nacimiento, llegada de la edad, matrimonio, funerales. In Native American culture, there is a coming of age ritual for young men. En los americanos nativos hay una venida de edad que, coming of age Like a rite of passage for young men. that uses spirit animals, que usa animales y espíritus. Yeah, and so the idea, it's different in every tribe, but the basics are there tends to be some kind of physical challenge. And the goal is to find your spirit animal. Es diferente en cada tribu, pero la meta es que tiene que sobrepasar un desafío y la meta es encontrar tu animal espiritual. And so both the lessons of the challenge and the power from the spirit animal are supposed to give the warrior power in life. Entonces los dos, la lección del desafío y el poder del espíritu le da poder al niño. A lot of cultures, they have birth rituals. Muchas culturas tienen rituales del nacimiento. Christy was pregnant with Jack while we were still in Egypt. Christy estuvo embarazada con Jack cuando estuvimos en Egipto. Sorry, I said Jack, Benjamin. Benjamin. And some of her lady friends wanted to do this ritual for us. Entonces, algunos de sus amigas querían hacer un ritual para nosotros. And they explained it to us where they wanted to put the baby in a pot.
Y ellos lo explicaron en que querían poner el bebé en una olla. And you have, the entire family and friends over. Entonces tuvieron toda la familia y amigos ahí. And they say some things, and then they shake the baby in the pot. Y dicen algunas cosas y ellos se mueven el bebé en la olla. Now, I never knew, and I could never get anyone to explain to me, what is the purpose of this? Y yo nunca pudiera encontrar a alguien para explicarme cuál es el propósito de todo eso. Every answer I got differed from the last person, but Cada it tended to be for protection. Cada respuesta que yo recibí era diferente que otra respuesta, pero parece que tuvo algo que ver con protección. But we see the culture come up through this. Pero vemos la cultura que sale por medio de eso. Things like weddings, the birth of babies, and other happy events. Many cultures that fear envy and the evil eye, they have rituals to protect against that at those moments. Muchas cosas como las bodas y el nacimiento, cosas buenas, ellos ven, las personas ven la envidia de otra persona y creen que necesitan protección contra eso. Another way to observe culture is through proverbs. Otra manera que podemos observar la cultura es por medio de los proverbios. Every culture has sayings. Typically, your grandmother or some, uncle or someone will always bring these out at family reunions and such. Todas las culturas tienen dichos y normalmente un familiar lo van a decir durante los juntos de la familia. In Kenya, they have this saying which says, "My ancestors are not tied to yours." En Kenia tiene un dicho que dice que mis ancestros no están aferrados a los tuyos. And so what they are saying is that they are only responsible for their own ancestry. Entonces ellos están diciendo que yo estoy responsable solamente de mis ancestros. So my ancestry can't come and get Shelley and vice versa. We're responsible for our own. Entonces mi ancestría no se puede atacar a la ancestría de Brian. In the Arab world, they have a saying which says, "Be careful who you befriend because they will kill you." En el mundo de los árabes dice que cuídate cuáles son tus amigos porque ellos te van a matar. And what that means is, with friendship in the Arab world, you have very deep obligation. Y lo que significa es que en el mundo de los árabes, dentro de los amigos tienen una obligación muy fuerte. And so if Shelley and I become friends, her enemies become my enemies. Entonces, si Brian y yo somos amigos, sus enemigos son mis enemigos. And vice versa. Y viceversa. And so before we become friends, I need to get to know her very well to know, do I want those enemies or not? Entonces, antes de que decidimos de ser amigos, yo tengo que conocerle a él muy bien y sus enemigos también, a ver si yo quiero esos enemigos o no. Here in the States, we have the proverb, God helps those who help themselves. Aquí en los Estados Unidos tenemos el proverbio que dice que Dios ayuda a aquellos que les ayudan a ellos mismos. And while that is not at all biblical, it is helpful in understanding kind of the American ideal of personal responsibility. Y aunque realmente no es bíblico eso, nos ayuda en observar la cultura de los Estados Unidos de responsabilidad personal. The next is through myths. La próxima es por medio de los mitos. Myths are sacred stories that provide meaning. Los mitos son historias sagradas que proveen significado. And so they tend to reinforce whatever your values are, whatever you say you uphold. Entonces, ellos refuerzan los valores que ya tienes. These can be true, but they don't have to be. Pueden ser verdad o no. So when most people use the word myth, they mean a story that is not at all true. Entonces, la mayoría de las personas usan la palabra mito para decir una historia que no es la verdad. But in terms of religion or in terms of culture, a myth is what we might call a grand narrative, a grand story. Pero en la cultura, un mito es como algo como una gran historia. But oftentimes they can be false stories. They don't have to be true. Pero muchas veces son falsos también. No tiene que ser de verdad. In Papua New Guinea, they had these creation stories for their families.
En Papua New Guinea tuvieron una historia de creación para sus familias. You could ask any family there, where does your family come from? Tú pudieras preguntarle a cualquier familia ahí, ¿de dónde viene tu familia? And they would say something like, well, the Nakwis came from these two coconuts which fell and hit the ground, and out came the first Nakwi man and Nakwi woman. Y ellos pudieran decir que los Nakwi, ellos vinieron de dos cocos que se cayeron de un árbol. Y ahí de ahí salieron el primer hombre y la primera mujer. Or they might explain the origin of a river as, you know, and now that they've had some interaction with Christian missionaries, they might say God and Jesus relieved themselves, and then that's how this river was formed. O tal vez le pudiera preguntar cuál es el origen del río, y porque ya han tenido unas interacciones con misioneros, tal vez van a decir que es porque Dios y Jesús ya se fueron al baño y por ahí salieron el río. We're all learning so much Spanish. I love this. When we ask people about myths, it opens the door for us to tell our story. Cuando preguntamos a la persona sobre los mitos, abre la puerta para que nosotros contamos nuestra historia. So many times we're so eager to tell that we don't listen. Muchas veces estamos tan listos para decir que no estamos escuchando. But when we understand what are the local myths, we can understand what are the bridges and what are the barriers to communicating the gospel with them. Pero cuando entendemos los mitos locales, entendemos los puentes y cuáles son los obstáculos en que podemos compartir. And finally, when we understand myths, this helps us avoid syncretism, where we mix local tribal beliefs and the gospel together in a very unbiblical way. Y cuando entendemos los mitos, eso nos ayuda en evitar el sincretismo en que mezclamos el evangelio con sus mitos locales y los mezclamos. So if you have your Bible, I'm going to read from Acts 14. Entonces, si tienes tu Biblia, yo voy a estar leyendo en Hechos 14. And we're going to read about one of the times where Paul made a mistake in this regard. Y vamos a leer sobre una vez que Pablo hizo un error así. So I'll start in verse 11. It says, when the crowd saw what Paul had done, they shouted in the Lycaonian language, the gods have come down to us in human form. Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes, because he was the chief speaker. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and wreaths to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. But when the apostles, Barnabas and Paul, heard of this, they tore their clothes and rushed out of the crowd into the crowd, saying, friends, why are you doing this? We too are only human like you. We are bringing you the good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made the heavens and the earth and the sea and everything in them. So 11 to 14 to 15. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra, el sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad. Llevó toros y guirnaldas a la puerta y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. So the first mistake that Paul made was that he wasn't speaking in the local language. El primer error que Pablo hizo es que él no estuvo hablando en el idioma local. Their heart language was Laconian. El idioma de su corazón era Laconia. So when they wanted to talk about the spiritual significance and the meaning of what they saw, they switched to their heart language. Entonces, cuando ellos querían hablar del significado de lo que ellos vieron, el significado espiritual de lo que vieron, ellos pensaron en el idioma de su corazón. And they completely misunderstood what they saw. Y completamente no entendieron lo que vieron. And so that's the first misstep. The second one is that Paul and Barnabas did not understand the local stories. Entonces eso fue el primer error. Pero la segunda es que Pablo y Barnabé no entendieron las historias. So there was a local story
of Zeus and Hermes who came to visit this particular village. Había una historia local en que Zeus y Hermes vinieron para visitar ese pueblo. And the entire village did not show them any hospitality. Y el pueblo entero no le mostraron a esos dioses la hospitalidad. Except for this one elderly couple who lived up on the hillside. Menos una pareja vieja que vivieron en un monte. And because they didn't show them any hospitality, these two gods caused there to be a flood and killed all of the village except for the two older people. Y porque ellos no le mostraron la hospitalidad, esos dos dioses trajeron un diluvio y mataron a toda la gente menos esa pareja vieja. And so the local people now see two people who have great spiritual power and they don't want to make the same mistake. Entonces la gente ahora ven dos personas que tienen mucho poder espiritual y ellos no quieren hacer el mismo error. And so now they want to offer sacrifices and worship them so that they get it right this time. Y por eso ellos quieren ofrecerle sacrificios y alabarlos para que ellos no hagan ese error. So understanding local myths is very, very important to transmitting the gospel. Entonces entender los mitos locales es muy, muy importante para transferir el evangelio. Now we see, or finally we see differences in culture by contrast. Ahora vemos las diferencias en cultura por contraste. And so we have something that we can observe, like holding hands. Entonces tenemos cosas que podemos observar, como agarrar la mano. And so when you see two men walking down the street, holding hands, what does this mean? Entonces cuando tú ves dos hombres caminando en la calle, agarrando las manos, ¿qué significa eso? I'm catching lots of reaction from this. This is a good example. Alex, let me hear from you. In Egypt and in a lot of the Middle Eastern countries, it's a sign of friendship. Mm-hmm. It's a very positive thing. In the US and in Europe and in Canada, it has another meaning. Right. Middle East, definitely friendship. Yeah. And it's perfectly normal. Okay, what about kissing? Okay, in Europe they kiss each other on the cheek. So even in Western countries, that's a common thing. Middle East is very common. Other cultures, not so common. But in Scotland, where I was there, if a man ever thought of kissing someone, they'd get punched. Right, so it's more like Spain, sometimes in France, Italy, right? So outside of Great Britain. Yeah. So that's kind of the exciting thing about being in a church like Wilcrest, because you have handshakers, you have huggers, you have kissers. Everybody's got their own kind of thing, and you just have to remember, you know, what do you do, what with, and with whom. What's that? Avoid that person. Entonces, hemos visto que en culturas diferentes y en países diferentes que hay reacciones diferentes. Por ejemplo, en el Medio Oeste, agarrar la mano entre dos hombres es muy común, pero en otras culturas no, es algo que significa algo diferente. Entonces, tenemos que reconocer eso. Dentro de nuestra iglesia hay muchas culturas, entonces hay muchas maneras de mostrar afección o que conoces a alguien. Hay personas que le gusta dar abrazos, hay personas que le gusta besar, hay personas que le gusta agarrar la mano. Entonces, experimentamos todas esas cosas diferentes aquí dentro de esa iglesia. Now, we're just talking about differences in basic gestures. We haven't even gotten to anything religious or deep worldview cultural issues. Okay, entonces estamos hablando de diferencias entre los gestos diferentes. Realmente no hemos llegado a las diferencias entre la cosmovisión. So I'll tell you one story from the Middle East. Yo te voy a contar una historia del Medio Oeste. I have a friend who lives in the Arab world, and he runs a factory, and they bought all their equipment from India. Yo tengo un amigo que tiene una fábrica en el mundo del árabe y ellos compraron todas sus cosas de India. De India. And so there's this Indian gentleman who came to this country to help them set up all of the equipment. Entonces hay un caballero del indio que vinieron a este país para ayudarles con
con sus cosas. So they're all sitting on the floor around a meal one night, Entonces ellos están sentados en el piso alrededor de una noche. and the Indian gentleman pulls out a stack of pictures. Y el hombre de India sacó varias fotos. And he just starts passing them one by one around the circle. Y él comenzó de pasar las fotos en el círculo de las personas ahí. So at first it's just, pictures of his hometown. Entonces al principio eran solamente fotos de su pueblo. Then it turned to family pictures. Y después fotos de la familia. And so he kept passing them to my friend, who had to pass them then around the circle. Entonces él lo pasó a mi amigo y él tuvo que pasarlo en el círculo. And when he got to the family pictures, of course, there's pictures of the women in the family. Y cuando llegó a la foto de la familia, hay fotos de las mujeres en la familia. Which is okay in India, but very not okay in the Middle East. Y eso está bien en la India, pero no está bien en el Medio Oeste. You would never show someone a family picture that included your wife or sisters or daughters. En el Medio Oeste nunca vas a mostrar una foto que incluye a su esposa o sus hijas. So these pictures make their rounds. Entonces esas fotos se fueron en el círculo. Now, in the next picture that he gets is a spiritual retreat that this man went to. La próxima foto que recibió fue un retiro espiritual en que participó ese hombre. And in this picture, he's at this place where they worship snakes. Y en esa foto, él estuvo en un lugar donde alabaron a las culebras. Now, it's gone to my friend, so everyone sees that he has the picture. He can't not pass this picture around. Entonces, ha llegado a todos mis amigos, entonces no es como él tuvo la opción de no pasar esa foto. Now, first off, worshiping anything that's created is forbidden in Islam. That's considered idolatry. Ok, entonces para entender la cultura, alabar algo que está creado está un pecado en esa religión de los musulmanes. Second, because of the creation story with Satan, snakes are considered to be kind of evil incarnate. Just they represent Satan. Segundo, por la historia de la creación con Adán y Eva y la culebra es malo. And so this picture makes its way around the circle, Entonces esa imagen llegó en todo el círculo. to which there is silence, dead silence, and then tons of talking. Y había mucho silencio al principio y después hablaron bastante. As they see this man bowing down to a snake. Cuando vieron a ese hombre alabando una culebra. But then they had their own cultural clash beyond just the level of religion. Pero después chocaron también dentro de las culturas más que las religiones. So their religion would tell them that they need to reject this. Entonces la religión dice que tiene que rechazar todo eso. But at odds with this is their cultural value of hospitality. Pero al contrario, la cultura dice que tiene que ser hospitalario. And so they finally came to a consensus, and they asked my friend, they said, and they're very sheepish, they said, should we bring him a snake so that he can worship this? My cousin has a snake. Entonces, por fin, después de hablar, ellos llegaron al punto de pensar, bueno, y preguntaron a mi amigo, ¿debemos traer como una culebra para que él puede alabar esa culebra? Mi amigo tiene una culebra. Okay, so I want us to break up into groups again, and I want this to be a discussion about these 5 points. Okay, yo quiero que nosotros apartamos en grupos otra vez y yo quiero que discutimos esos 5 puntos. And so discuss this. Maybe just pick one of these points, each of you, to discuss. Don't try to discuss all 5. Okay, se puede escoger solamente uno para discutir, no tiene que discutir todos los 5. So go from the physical observation that you have made about something to the underlying worldview. Vamos a comenzar con la observación física que has hecho hasta el cosmovisión. So you're trying to get from the practice or the experience to the belief. What is behind that practice and experience? Entonces estamos tratando de llegar desde la práctica hasta la creencia. ¿Cuál es la cosa que está detrás de esa creencia? This can be anything from your culture. It doesn't have to be animistic. It can just be anything from culture.
Eso puede ser cualquier cosa de tu cultura, no tiene que ser el animismo. Can somebody share? I'd like to hear just a couple of insights that you had about some cultural observation that led to a worldview understanding. Hay como dos personas que les gustaría compartir lo que discutieron en tu grupo. Over here, one of our conversations was like Fat Tuesday and Lynch. Una de nuestras conversaciones tuvo que ver con la Mardi Gras y el Lent. It was a corollary to the idea. We have bachelor parties because we think marriage is awful. Y tuvo que ver, bueno, en hablando de eso, tuvimos la conversación sobre la fiesta de los novios que tienen antes del matrimonio, pero que tienen las fiestas así porque creen que el matrimonio es tan horrible. You know we're recording, Jeff. I didn't say I believe. Okay. See, it's society. Culture out there, okay. He was saying there's a great contrast between what he believes. Yes. Right, Jeff? Yeah, this was number 5, by contrast. Para notar que Jeff no cree eso. Okay, Fat Tuesday, that's a good one. Somebody else. ¿Alguien más? So in our group, we talked about rites of transition and we talked about childbirth. So two people in our group spoke about things from their culture. So one was the U.S. and so typically when a child is born, it's more seen as an emergency or crisis. So immediately, right, this has to be done at the hospital in sterile conditions, right? Home births are typically looked down upon. Yeah. And so if you look at that, the underlying assumption is that modern medicine is the best and that traditional medicine, right, is not trustworthy or reliable. And then we took an example from Gabon and talked about different natural remedies that are used after a woman gives birth. So for instance, and help me with this, so the coconuts being used or hot water and the coconut being used to massage the mother. Yeah, after the mom has been given birth, she needs, there's like the boiled water, and then like her grandma normally is the one that comes in and kind of like use a cloth and kind of massage her for her to feel good and everything. They use all those traditional stuff instead of, going to the hospital and getting like a medicines or something. I mean, they still see that, there's a epidural, but they don't really value epidural. They rather go to their natural and stuff like that. En otro grupo hablaron sobre la diferencia en dar luz. En la cultura aquí en los Estados Unidos creemos que dar luz es como un crisis, que tenemos que irnos rápido a un hospital y tenemos que tener condiciones muy estériles y todo eso. Pero entonces eso es como decir que valuamos la ciencia más que cosas naturales. Pero al contrario, hablamos de cómo es de dar luz en la cultura de Gabón, en que allá se lo puede hacer no necesariamente en un hospital, pero que muchas veces la abuela, después de que la mamá da luz, la abuela toma como agua de coco y le da un masaje a la mamá y le cuida así, y ellos lo ven como en una situación un poquito más relajada. Eso no es para decir que en Gabón que no usan medicamentos, pero que no lo ven tan necesaria como nosotros aquí. Yeah, that's a really great observation. And it's a good example of how do we go from a practice to an underlying belief. Y eso es un buen ejemplo de cómo vamos de una práctica a la creencia que mueve esa práctica. And there's a subset of our culture here who has the reverse belief. Y hay una parte de nuestra cultura aquí que tiene una creencia al reverso. Where if it is in any way manufactured, that it is somehow less than best. Like nature's way is the best way. Y como que creen que si está hecho por hombre, que probablemente
peor que las cosas más naturales. So good observation. Okay, I want to talk about the assignment and the handout. So the assignment for this week is to visit the Tao Chu Temple, which is right here on Turtlewood. You can see it from our roof. La tarea esta semana es para visitar el Tao Chu, el templo de Tao Chu. Está muy cerca de la iglesia aquí en Turtlewood. Now, a number of you have gone on a world culture tour with me, and you've already been there, and that'll work. Muchos de ustedes ya han ido en un tour de world culture. Entonces, si ya han visto ese templo, eso es suficiente. However, if you want to do it again now that you have a different, maybe a different perspective on understanding animism or this tool I'm about to talk about, that's fine as well. Pero si lo quieres hacer de nuevo porque ya tienes más información y tienes una perspectiva nueva, eso está bien también. Just so you know, when you visit there, you don't need any kind of special arrangement. You're allowed to just walk in and look around. Y para que sepa, no tiene que hacer una cita o algo así, se puede entrar y caminar. Again, I want to recommend that you go with a friend. Don't go by yourself. Pray before you go. As you talk to people, think of timely questions to ask them. Otra vez mi recomendación es que vaya con un amigo, no vaya solo, oren antes de que vayan también y toman tiempo para hablar de lo que vieron. So I want to talk about this tool right here. This is called Signal Systems. Yo quiero hablar de este herramienta que tenemos aquí. Este se llama sistema de señales. When we think of communicating with people, we primarily think of language. Cuando hablamos de comunicar con personas, realmente hablamos de el idioma. And the reality is that the majority of communication is nonverbal. Pero la realidad es que la mayoría de la comunicación no es verbal. And so on one side, it has all of these categories kind of spelled out with a few examples of each. En un lado tenemos todas esas categorías escrito. And when you're talking about being cross-cultural with someone, you can be cross-cultural even without language if you can learn how to adapt to their categories here. Entonces, cuando estás hablando de ser como cross-cultural con una persona, tú puedes ser cross-cultural sin saber el idioma, usando esas categorías que tenemos aquí. So, for instance, one of them is temporal. How do people think about time? Por ejemplo, uno de aquellos es temporal, que dice, y eso significa cómo las personas piensan del tiempo. Something I learned in the Middle East is people take a long time for a visit. You don't ask someone in the first 5 minutes, what are you doing here? What can I help you with? Algo que yo aprendí en el Medio Oeste es que las personas toman mucho tiempo para una visita. No preguntas a la persona dentro de 5 minutos que ellos están ahí, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres tú? And I love employing that tactic here at Wilcrest with people from cultures that are this way. Y me encanta usar ese método con personas aquí en la iglesia. To actually sit and take time and to not rush to the point. Eso de realmente sentarme y tomar el tiempo y no tratar de terminar rápidamente. And so this is one way where even if I obviously don't speak everyone's language, hopefully on some other cultural level I'm able to make a connection. Y esta es una manera en que, aunque claro que yo no hablo todos los idiomas que están aquí, es una manera cultural en que yo puedo relacionarme con esa persona. But when you go here and visit, you don't necessarily need to take this in with you. That might look a little weird. But I want you to have this in your mind of what are you trying to observe? Pero cuando vayas a visitar, no tienes que tomar la hoja contigo porque tal vez eso se va a parecer un poquito raro. Pero yo quiero que tengas en mente lo que vas a observar. Once you start thinking of these categories right here, everywhere you go in Houston or internationally, you're just going to start seeing and hearing and smelling things differently than you did before. Cuando comienzas de pensar en estas categorías que tenemos aquí en esta hoja, tú vas a ver las cosas en todo de Houston diferente. Cuando vayas a otros lugares lo van a ver diferente. Okay, so it is 7 o'clock. Our time is officially up. All right, let me close this in prayer really quickly. Father, we're burdened by these stories that we heard. Lord, we praise you for Andrea's testimony, the testimony of her family. God, we pray for them to remain strong in you and to be a faithful witness to those around them who are held in bondage
by these beliefs. Lord, I pray for those who are going to go visit the Tao Chu Temple. Just pray that you prepare us spiritually for that, Lord. Keep our eyes open to people that we can talk to. Help us to put all of this interpretively under you and your word submitted to you. We ask this in your name. Amen.